Hello guys, good morning. New din your recipe today. For today's video, I'm going to make adobo Filipino dishes. So gagawin lang natin muna na papahiran para maging black. Meron may kulay siya konti. Lagyan natin siya ng asin. Yan siya na asukal. Ayan guys. So, ipa-fry lang po natin siya mamaya. Para mag-caramelize. And then, i-adobo na natin siya. Cook for adobo for today. Fry natin konti. Dahil na-fry ko na, ilalagay na natin ang ating adobo. So, ay vinegar. Vinegar. For adobo. Sizes. So, guys, pakukuluan lang natin hanggat malata. So, guys, boiling na. Ready to serve maya-maya. Ang chicken adobo. Finished product for my chicken adobo. New day